पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन और बदलते राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच वरिष्ठ भाजपा नेता दिलीप घोष ने तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। रविवार सुबह न्यू टाउन स्थित इको पार्क में मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में अब डर और दमन की राजनीति नहीं चलेगी। बस शुरू হয়েছে শপথ গ্রহণ হয়েছে ঢোকা হয়েছে খালি এখনো চার্জ যতক্ষণ না আমাদের হাতে আসছে আমরা কাজ শুরু করতে পারবো না। দপ্তর ভাগ হবে সব মন্ত্রীদের আরো অনেক মন্ত্রীরা শপথ নেবেন 2-4 দিন লাগবে সময় তারপর কাজ শুরু হয়ে যাবে। প্রথম কাজ কি হবে? প্রথম দ্বিতীয় বলে কিছু নেই সব কাজই করতে হবে একসঙ্গে। একদিকে মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে বিরোধী দলগুলোকে সাথে বামও রয়েছে মানে আপনি বিরোধীদের কোনো জায়গা দিয়েছেন কোন সম্মান দিয়েছেন বাঁচার অধিকার দিয়েছেন ঘরবাড়ি ভেঙেছেন তাদের মুখ দেখতেন না কি বলেছেন আজকে ঠেলায় পড়েছেন বলে গাছে উঠতে হচ্ছে। শুনুন মমতা ব্যানার্জির এই রাজনীতি এই যে স্যান্ডউইচ রাজনীতি এটা চলবে না। আজ মানুষ ওনাকে ধাক্কা দিচ্ছে চুপ করে বসুন না কিছুদিন দেখুন কি হচ্ছে। কেউ আপনার সঙ্গে নেই আপনার পার্টির লোকেরাও নেই পার্টির লোকেরা ঘর ছাড়া তাদের খোঁজ খবর নিন। বিধানসভার বিরোধী দলনেতা হলেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এবং উপদলনেত্রী অসীমা পাত্র, মুখ্য সচেতক ফিরহাদ হাকিম। তার মানে কি আলটিমেটলি যে চেয়ারটা ছাড়তে চাইছিলেন না উনি আলটিমেটলি তাকে ছাড়তে বাধ্য হলেন? উপায় নেই ছাড়তে হবে গণতন্ত্র মানুষের রায়। উনি ড্রামা করেন একটু খবরে থাকার জন্য তারপর লাইনে এসে যান সবাই দেখতে পেয়েছেন। কলকাতা পৌরসভা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ সহ পাবলিক সেফটি এবং ভেক্টর কন্ট্রোল গ্রুপ ছাড়লেন ফিরহাদ হাকিম একেবারে সেই যে দুটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপই ছেড়ে দিলেন। ভাই সরকার ছেড়ে দিল আর হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে কি আছে এ তো রোজ হয় রোজ যায়। চলুন হয়ে গেছে। গতকালই মন্ত্রিসভা শপথ নিয়েছে। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम वो भी इतने कम प्राइस में। मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के एनएसडी रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।